यो नमः हरिः ॐ। ॐ नमो भगवते रुद्राय। ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत ऋषभे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः। यात इषु शिवतमा शिवं बभूव ते धनुः। शिवा शरव्या यातवतया नो रुद्रमृडया। याते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी। तया नस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीली। यामिषुं गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे। शिवान् गिरित्रतां कुरु माहि पुंसि पुरुषैं जगत्। शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्चावदामसि। यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना अससत्। अद्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक्। अहीगश्च सर्वा आञ्जम्भयन् सर्वा आश्रयातु धान्यः। असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः। ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिताः सहस्रशो वै शागुं हेड ईमहे। असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः। उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः। उतैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयातिनः। नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुषे। अतो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः। प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोराग्नियोर्जाम्। याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वपा। अवतत्यधनुस्त्वगुं सहस्राक्षशतेषु ते। निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव। विजन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उत। अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः। याते हेतिर्मीडुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः। तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज। नमस्ते अस्वायुधायानातताय धृष्णवे। उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने। परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः। अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निदेहितम्। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये। नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये। नमो नमः सस्पिञ्जराय त्रिशीमते पतीनां पतये। नमो नमो बभ्रुषाय विव्याधिनेम्नानां पतये। नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये। नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये। नमो नमो रुद्रायातताविने क्षेत्राणां पतये। नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये। नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये। नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये। नमो नमो भुवन्तये वारिवस्वृताय औषधीनां पतये। नमो नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्नीनां पतये। नमो नमः कृत्स्नवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः। नमः सहमानाय निर्व्याधिन आव्याधिनीनां पतये।
पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिने सेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिन शिशुधिमधेतस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः श्रिकाविभ्यो जिगागुंसभ्यो पुष्णतां पतये नमो नमो सिमभ्यो नक्तञ्चलभ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नमः उष्णीषिणे गिरिचराय गुरुञ्चानां पतये नमो नमः शिशुमभ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिददानेभ्यश्च वो नमो नमः आयच्छद्भ्यो विसृजभ्यश्च वो नमो नमोऽस्यभ्यो विद्यभ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो चाकृभ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो श्वपतिभ्यश्च वो नमः नमः आव्याधिनीभ्यो विविद्यन्तेभ्यश्च वो नमो नमः उगणाभ्यस्त्रिगुंहतेभ्यश्च वो नमो नमो कृत्सेभ्यो कृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रतिभ्यो रतेभ्यश्च वो नमो नमो रतेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रिभ्यः सङ्ग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुकृभ्यो धन्वकृभ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शितिविष्टाय च नमो मीरुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्ध्वये च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे चाजिराय च नमः शीघ्रियाय च शीघ्राय च नमः ऊर्म्याय चावस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय च नमो जघन्याय च बुद्धियाय च नमः सोऽभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च कल्याय च नमः श्लोक्याय चावसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय चाशुरताय च नमः शूराय चावभिन्धते च नमो वर्णिने च वरुतिने च नमो बिल्लिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो धूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने चेषु धिमते च नमस्तीक्ष्णेशवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पत्याय च नमः काट्याय च नीत्याय च नमः सूर्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च
च वैशन्ताय च नमः कूप्याय चावट्याय च नमो वर्ष्याय चावर्ष्याय च नमो मेद्याय च विद्युद्याय च नमः ईन्द्रियाय चातप्याय च नमो वाट्याय च रेश्मियाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुवाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमः साम्राय चारुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय च दूरे वदाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्त्याय च पूर्व्याय च नमः पार्याय च भार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आधार्याय च लाद्याय च नमः षष्ट्याय च फेण्याय च नमः सिकट्याय च प्रवाह्याय च नमः हिरण्याय च प्रपद्याय च नमः किंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमः सल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेष्ट्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमो पगुरमाणाय चाभिघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमो वह्निकेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः आनिर्भकेभ्यो नमः आमीभकेभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रनीललोहित येषां पुरुषाणाम् येषां पशूनां मादे मारोमो येषां किञ्चनाममत् या ते रुद्रशिवा तनु शिवा विश्वाहवेशजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृडजीवसे इमागुं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयवीराय प्रपरामहे मतिम् यथा नः शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रोतनो मयस्कृति क्षयवीराय नमसा विधेमते यच्छञ्चयोश्च मनुराय चेपिता तदश्याम तव रुद्रप्रणीतौ मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमानमुक्षितम् मानोवतीः पितरं मोदमातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोके तनये मान आयुषिमानो गोषुमानो अश्वेषु रीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वदेर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आराते गोघ्न उदपूरुषग्ने क्षयवीराय सुन्नमस्मेते अस्तु रक्षा च नो अनिति च देव गृह्यता च नः शर्म यच्छद्विबर्हाः स्तुहि श्रुतं गर्तसदयुवानं मृगन्न भीममुपहर्तुमुग्रम् मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणत्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्त्यामकवध्यस्तनुष्वमीन्वस्तोकायतनयाय मृडया मीडुष्टमशिवतमशिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधन्निकाय कृत्तिं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागहि विकिरितविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयोऽन्यमस्मन्निवपन्तु ताः
सहस्राणि सहस्रता बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराशीनामुखाकृति सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याम् तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि अस्मिन् महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवाशितिकण्ठाः शर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवाशितिकण्ठा दिवगुं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्मिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिकाशः कपर्दिनः ये अन्येषु विविद्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पतां पथिरक्षय ऐलवृतायव्युतः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकावन्तो निषङ्गिणः यः एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्या येऽन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षमिषभस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु ते यद्विष्णो यश्च नो वेष्टितं भोजम्हे ददामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ये ते सहस्रमयुतं पाशा मृत्योमर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनान्येनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि तमुष्टुहि यस्विषुः सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वामहेसौ मनसाय रुद्रन्नमोभिर्देवमसुरन्दुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वदेशजोऽयं शिवाभिमर्शनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अग्ना विष्णु सजोषसे मा वर्धन्तु मां गिरः द्युम्नैर्वाजेभिरागतम् वाचश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसिद्धिश्च मे नीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे सुवश्च मे प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तं च आधीतं च मे वाक् च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे बलं च ओजश्च मे सहश्च आयुश्च मे जरा च आत्मा च मे धनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मे गानि च मे स्थानि च मे परुगुंषि च मे शरीराणि च मे ज्येष्ठं च आधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भामश्च मे वश्च मे वश्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वश्मा च मे ग्राहुया च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे वशश्च मे कृषिश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे
जातं च मे जनिष्यमाणं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यत् च मे सुखं च मे सुपतं च मरुद्धं च मरुद्धिश्च मे कृतं च मे कृत्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे क्षं च मे मयश्च मे प्रियं च मे कामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे भर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे सोष्ट मे प्रसोष्ट मे श्रीरं च मे रयश्च मृतं च मे मृतं च मे यक्ष्मं च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे मित्रं च मे भयं च मे सुखं च मे शयनं च मे सुषा च मे सुदिनं च मे ऊर्च मे सुकृता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे शक्तिश्च मे सपीतिश्च मे ऋषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रं च औद्भिद्यं च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे बहु च मे भूयश्च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे क्षितिश्च मे पूयवाश्च मे नैं च मे शुच्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे मुद्राश्च मे खल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्कवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे अश्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यं च मे यश्च मे सीसं च मे प्रपुश्च मे श्यामं च मे लोहं च मे ग्निश्च आपश्च मे वीरुधश्च ओषधयश्च मे कृष्णपच्यं च मे पृष्ठपच्यं च मे ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च यज्ञेन कल्पन्तां वित्तं च मे वित्तिश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे वसु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च एमश्च इतिश्च मे गतिश्च मे अग्निश्च इन्द्रश्च मे सोमश्च इन्द्रश्च मे सविता च इन्द्रश्च मे सरस्वती च इन्द्रश्च मे पूषा च इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च इन्द्रश्च मे मित्रश्च इन्द्रश्च मे वरुणश्च इन्द्रश्च मे त्वष्टा च इन्द्रश्च मे धाता च इन्द्रश्च मे विष्णुश्च इन्द्रश्च मे श्विनौ च इन्द्रश्च मे मरुतश्च इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे पृथिवी च इन्द्रश्च मे अन्तरिक्षं च इन्द्रश्च मे द्यौश्च इन्द्रश्च मे दिशश्च इन्द्रश्च मे मूर्धा च इन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च इन्द्रश्च मे अग्निश्च मे रश्मिश्च मे लाभ्यश्च मे धिपतिश्च उपागुंश्च मे दर्यामश्च ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रावरुणश्च आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्त्री च आग्रहणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च ऋतुग्रहाश्च मे तिग्राह्याश्च ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुद्गीयाश्च मे माहेन्द्रश्च आदित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्णश्च मे मे, पात्मीवतश्च मे, आर्योजनश्च मे
इद्मश्च मे वर्हिश्च मे वेदिश्च मे तिष्णियाश्च मे सृजश्च मे चमसाश्च मे ग्रावाणश्च मे स्वरवश्च म उपरवाश्च मे ऋषभणे च मे द्रोणकलशश्च मे वायव्यानि च मे पूतमृच्च म आधवनीयश्च म आग्नेयीध्रं च मे हविर्धानं च मे गृहाश्च मे सदश्च मे पुरोडाशाश्च मे पचताश्च मे वभृतश्च मे स्वगाकारश्च मे अग्निश्च मे घर्मश्च मे अर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे श्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दितिश्च मे दितिश्च मे द्यौश्च मे शक्वरीरङ्गुलयो दिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्तामृच्च मे साम च मे सोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च म ऋतुश्च मे व्रतं च मे होरात्रयोः वृष्ट्या बृहत्कृतन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् गर्भाश्च मे वत्साश्च मे त्रयविश्च मे त्रयवी च मे द्वितीयवाश्च मे द्वितीयौही च मे पञ्चाविश्च मे पञ्चावी च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवाश्च मे तुर्यौही च मे पष्ठवाश्च मे पष्ठौही च म उक्षा च मे वशा च म वृषभश्च मे वेहश्च मे नड्वाञ् च मे धेनुश्च म आयुर्यज्ञेन कल्पताम् प्राणो यज्ञेन कल्पताम् अपानो यज्ञेन कल्पताम् व्यानो यज्ञेन कल्पताम् चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम् श्रोत्रं यज्ञेन कल्पताम् मनो यज्ञेन कल्पताम् वाक् यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पताम् यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च म एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च म एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च म एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे चतस्रश्च मे षष्टौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे अष्टाचत्वारिंशच्च मे वाजश्च प्रसवश्चाप्निचश्च क्रतुश्च सुवश्च मूर्धाश्च व्यश्नियश्चान्त्यायनश्चान्त्यश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः यदक्षरपरभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व साईश्वर अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व साईश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर हरिः ओम तत्सत् श्री साईश्वरार्पणमस्तु स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
जय गणेश विघ्न विनाशक जय गणेश विघ्न विनाशक दुःखभञ्जना शुभदायक दुःखभञ्जना शुभदायक हे आदिपूज्य गजानना गजानना शुभानना गजानना शुभानना लंबोदर पाप निखंडना निखंडना विघ्नेश्वर भव दुःख नाशना विघ्नेश्वर भव दुःख नाशना दुःखभञ्जना शुभदायक दुःखभञ्जना शुभदायक दुःखभञ्जना शुभदायक जय गणेश विघ्न विनाशक दुःखभञ्जना शुभदायक हे आदिपूज्य गजानना गजानना शुभानना लंबोदर पाप निखंडना विघ्नेश्वर भव दुःख नाशना दुःखभञ्जना शुभदायक दुःखभञ्जना शुभदायक दुःखभञ्जना शुभदायक जय गणेश विघ्न विनाशक शीतलचरणं को
शीतलचरणं कोमलचरणं मञ्जुळचरणं मम गुरुचरणं मृदुलचरणं अनुग्रहचरणं मृदुलचरणं अनुग्रहचरणं सद्गुरुचरणं सदा स्मरामि सद्गुरुचरणं सदा स्मरामि प्रेमदाता साई गुरुनाथा प्रेमदाता साई गुरुनाथा पवनचरणं सदा भजामि पावनचरणं सदा भजामि शीतलचरणं कोमलचरणं मञ्जुळचरणं मम गुरुचरणं मृदुलचरणं अनुग्रहचरणं सद्गुरुचरणं सदा स्मरामि प्रेमदाता साई गुरुनाथा पवनचरणं सदा भजामि पावनचरणं सदा भजामि शीतलचरणं कोमलचरणं मञ्जुळचरणं मम गुरुचरणम् गरुडवाहना नारायण गरुडवाहना नारायण हे शेषशयना नारायण हे शेषशयना नारायण गरुडवाहना नारायण
who I am. Remind me, my Lord, remind me, my Lord, remind me, my Lord, who I am. Remind me, my Lord, remind me, my Lord, remind me, my Lord, who I am. Remind me, my Lord, remind me, my Lord, remind
साई बाबा दर्श दिखाओ हमें। 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 माता पिता तुम साई हमारे, साई हमारे। बंधु सखा तुम साई हमारे, साई हमारे। भव सागर से पार उतारो जीवन के रखवाले। 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 जीवन दाता जीवन दारो अब तो जीवन हारे। 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 साई बाबा दर्श दिखाओ हमें। 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 भक्तों ने है आज पुकारा आना होगा तुम्हें। भक्तों ने है आज पुकारा आना होगा तुम्हें। साई बाबा दर्श दिखाओ हमें। साई बाबा दर्श दिखाओ हमें। माता पिता तुम साई हमारे, साई हमारे। बंधु सखा तुम साई हमारे, सखा तुम साई हमारे। भव सागर से पार उतारो जीवन के रखवाले। भव सागर से पार उतारो जीवन के रखवाले। जीवन दाता जीवन दारो अब तो जीवन हारे। जीवन दाता जीवन दारो अब तो जीवन हारे। साई बाबा दर्श दिखाओ हमें। 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 साई बाबा दर्श दिखाओ। 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 भक्तों ने है आज
पुकारा आना होगा तुम्हें।
ईश्वराम्बा प्रियनन्दना ईश्वराम्बा प्रियनन्दना साई जय जगवन्दना 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 साई ईश्वराम्बा प्रियनन्दना ईश्वराम्बा प्रियनन्दना रत्नाकर कुलभूषणा रत्नाकर कुलभूषणा रत्नाकर कुलभूषणा राजीव नयना नारायणा राजीव नयना नारायणा राजीव नयना नारायणा राजीव नयना नारायणा हरि नारायणा ईश्वराम्बा प्रियनन्दना ईश्वराम्बा प्रियनन्दना साई जय जगवन्दना साई जय जगवन्दना साई जय जगवन्दना साई जय जगवन्दना ईश्वराम्बा प्रियनन्दना ईश्वराम्बा प्रियनन्दना रत्नाकर कुलभूषणा रत्नाकर कुलभूषणा राजीव नयना नारायणा राजीव नयना नारायणा नारायणा हरि नारायणा नारायणा हरि नारायणा नारायणा साई नारायणा नारायणा साई नारायणा नारायणा साई नारायणा
विठ्ठला पाहि पांडुरंगा पांडुरंगा विठ्ठला पाहि दीनानाथा करुणानाथा दीनानाथा करुणानाथा दीनानाथा करुणानाथा दीनानाथा करुणानाथा साईनाथ हरे साईनाथ हरे साईनाथ हरे साईनाथ हरे पंढरीनाथा पांडुरंगा पंढरीनाथा पांडुरंगा पंढरीनाथा पांडुरंगा पंढरीनाथा पांडुरंगा विठ्ठला पाहि विठ्ठला पाहि विठ्ठला पाहि विठ्ठला पाहि पांडुरंगा पांडुरंगा विठ्ठला पाहि पांडुरंगा पांडुरंगा विठ्ठला पाहि दीनानाथा करुणानाथा दीनानाथा करुणानाथा साईनाथ हरे साईनाथ हरे पंढरीनाथा पांडुरंगा पंढरीनाथा पांडुरंगा विठ्ठला पाहि विठ्ठला पाहि विठ्ठला पाहि विठ्ठला पाहि पांडुरंगा पांडुरंगा विठ्ठला पाहि श्रीनिवास वेंकटेश श्रीनिवास वेंकटेश श्रीनिवास वेंकटेश श्रीनिवास वेंकटेश
ರಾಮಚಂದ್ರ ರಘುವೀರ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಣಧೀರ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಘುವೀರ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಣಧೀರ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಘುವೀರ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಣಧೀರ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಘುವೀರ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಘುನಾಥ ರಾಮಚಂದ್ರ ಜಗನ್ನಾಥ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಘುನಾಥ ರಾಮಚಂದ್ರ ಜಗನ್ನಾಥ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಘುನಾಥ ರಾಮಚಂದ್ರ ಜಗನ್ನಾಥ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಮ ಬಂಧೋ ರಾಮಚಂದ್ರ ಜಯ ಸಿಂಧೋ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಮ ಬಂಧೋ ರಾಮಚಂದ್ರ ಜಯ ಸಿಂಧೋ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಮ ಬಂಧೋ ರಾಮಚಂದ್ರ ಜಯ ಸಿಂಧೋ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಮ ಬಂಧೋ ರಾಮಚಂದ್ರ ಜಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಘುವೀರ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಣಧೀರ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಘುವೀರ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಣಧೀರ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಘುನಾಥ ರಾಮಚಂದ್ರ ಜಗನ್ನಾಥ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಘುನಾಥ ರಾಮಚಂದ್ರ ಜಗನ್ನಾಥ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಮ ಬಂಧೋ ರಾಮಚಂದ್ರ ಜಯ ಸಿಂಧೋ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಮ ಬಂಧೋ ರಾಮಚಂದ್ರ ಜಯ ಸಿಂಧೋ ರಘುವೀರ ರಣಧೀರ ರಘುನಾಥ ಜಗನ್ನಾಥ ರಘುರಾಮ ಪರಧಾಮ ಮಮ ಬಂಧೋ ಜಯ ಸಿಂಧೋ ರಘುವೀರ ರಣಧೀರ ರಘುನಾಥ ಜಗನ್ನಾಥ ಮಮ ಬಂಧೋ ಜಯ ಸಿಂಧೋ ಮಮ ಬಂಧೋ ಜಯ ಸಿಂಧೋ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಘುವೀರ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಣಧೀರ ಸುಂದರವದನಿ ಸುಗುಣ ಮನೋ ಸುಂದರವದನಿ ಸುಗುಣ ಮನೋ ಮಂದಹಾಸಮುಖ ಶಶಿವದನಿ
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। I remember it was 1989 or 1990 when I got first introduced to Swami by my father. You know, it happened in a very strange manner. Swami's photograph used to always adorn our altar. And I used to wonder, who is this person whose picture we are keeping? Usually because gods for me are either idol statues or paintings. You can't have a photo of a god because no god is photographed. My father first told me that he was the person who conducted his thread ceremony. It's a ritual in many of the Indian communities, and Swami had initiated him into the Gayatri Mantra and done that thread ceremony for him. So my first impression of Swami was that he was a priest. But then the question came, what's so special about this priest? Why do you keep the photograph of this priest in the altar and not the priest who solemnized your wedding? Or who named me? You know, the naming ceremony that was done. So many priests have come into our life. Why this special attention to this one particular priest? That is when my father said that he is not a priest, he is God. Do you want to see him? I said yes. And he took me to Brindavan, Whitefield, the Bangalore ashram, Bhagwan's ashram, and I had my first darshan there. And you know, for me, accepting Swami as God was as natural as accepting Shiva or Ganesha or Rama or Krishna or Jesus or anybody else as God, because that's how we accept, right? We never question, how can Ganesha be God? How can someone with an elephant face be God? What is the proof? Nothing like that. The beauty of faith, the beauty of the innocence of childhood. Swami became my God, and soon he became my favorite God also. That is when I observed at Whitefield, you know, those days we used to have darshan under that large tree where there was a Sairam shed, a circular shed, just a roofing around a tree, and half the circle would be gents, half the circle would be ladies. Swami would come walk amidst all the ladies and gents under that circular shed, and then sit on the chair enjoying bhajans. I used to notice that Swami would speak to only a few people. He wouldn't speak to everybody who had gathered there. But he would accept letters, papers, you know, he would keep accepting letters from so many devotees, many more than whom he would speak to. In fact, Swami would be speaking to some devotee, but at the same time he would be collecting letters from so many others. And that's when I asked my father, what is this that is happening? He said that we can write letters to Swami. So I asked whether I could write a letter. He said, why not? Write a letter next time we go for darshan, next Thursday or Sunday. Because those were the days my father would take some time off his work and take us along. And as I sat down to write a letter, I wondered, how should I address Swami? Do I write, Dear Sir, Respected Master? How do I address him? I asked my father, how do I address him? Shri Satya Sai Baba, that is how I should address him. And my father said, address him as you like. Write whatever, no problem. Swami knows. So at an early age of 8 or 9 years, I began to think of how to address Swami. You know, even as I started to think of writing a letter to Swami, I was already wondering on the relationship between me and Swami. It takes a lot of thought in writing a letter.
In this modern day and age, when we have WhatsApp, Telegram, Facebook, Messenger, whatnot, 100 ways to connect, we get 100 pings every day. And yet, trust me, by post, by mail, if you actually get a letter, the joy that you feel is tremendous. Any festival, any occasion that comes, we are inundated with wishes. Very glamorous wishes, very creative wishes, very artistic wishes on electronic media. Amazing things we get. Yet, a plain card. For Father's Day, when my daughter made a card in which she just wrote "Dear Dada," drew some flowers, wrote her name and said "Happy Father's Day." Oh my God, I remember that card. It is my intention to explore a bit of that today. What makes this so special? As I sat to write my first letter to Swami, I decided I would write it as "Dear Swami." He would be my Swami. It was decided that day in 1990 or 1989, I don't exactly remember, but it was decided. It has been Swami ever since. And then what do I write in the letter? I wanted to write a letter because I wanted to give something to Swami. That's all. So what do I write? I asked my father, I asked my mother, what do I write to Swami? My parents used to always guide me and help me as to what to write to my cousins, to my uncles, to my aunts, because I am speaking of 1990. We did not have even a telephone at our home those days. We would go to a nearby shop to book a call. So we used to write a lot of letters and my parents used to help me and guide me. But when it came to Swami, they said, no, write whatever you feel. It was a big introduction for me. Oh, I can write whatever I feel. What do I write? Dear Swami. And I wrote my first letter. I thought so much. I possibly thought of Swami more while writing the letter than when I was sitting waiting for him to arrive for darshan. Because when you sit waiting for him to come for darshan, you look here and there, your mind would possibly wander. But when I'm writing a letter, even though I'm so far away geographically from Swami, I know that this is something Swami is going to read. So all my attention was on Swami. Believe me, it became a kind of meditation. Without having heard or understood the meaning of meditation, I possibly had a sort of focused, if not meditation, a focused contemplation, even at an early age, because I wrote a letter to Swami. And the joy that I felt when he accepted the letter, oh my God, it was so beautiful. That I recollect, I remember very well. I got up on my knees. Swami didn't even look at me. And yet, that letter was able to give so much of joy to me because I knew that even though he didn't see me, the very fact that he has picked my letter means he has noticed me. This is something beautiful that a letter does when we write to God. Because many times we are not able to see God seeing us. Especially these days when the physical form is not present. We wonder whether Swami is seeing us. But writing a letter to him will make us feel his presence. Definitely. And what do we write in the letter? This is another amazing thing. Is that I write what is important for me. What otherwise anybody else will not feel it is important at all. Because what is important to me is important to Swami as well. There's very little difference between me and Swami. What is the difference? The word Swa. Swami would tell us, I am God. But if you inquire, you will realize that you too are God. That is the difference between me and Swami. The Swa. Swa. What is Swa? Swami would say Swa stands for Atma. Swadharma. Swadharma means Atma Dharma. What is Atma Dharma? Atma Dharma is
to recognize the truth that it is the same Atma pervading everyone and everything. Swatantra. In India, the Independence Day is called Swatantra Divas. The day when we became Swatantra. Independent. But in Sanskrit, Swatantra means dependent on the Swa, which is the Atma. So we are truly independent when we depend on the Atma. So Swami is nothing but me with the realization of Swa, which is the Atma. What is important for me is also important for Swami, because Swami says ultimately you and me are one. And this letter writing helps us to get that connect. Swami would write letters to devotees. Swami has written thousands and thousands, millions possibly, millions of letters to so many devotees. You just have to go online and search. At least 1,000 letters will come up, written by Swami. Each of those letters are so beautiful. And Swami can write letters to us. Should we not write to Swami? ॐ जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्तजना संरक्षक भक्तजना संरक्षक कल्कि महेश्वर ॐ जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतीका आश्रित कल्पलतीका आपकाय ॐ जय जगदीश हरे माता पिता गुरुदैवं हरियन्तयुनीवे स्वामी हरियन्तयुनीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्राश्रय ॐ जय जगदीश हरे ओंकाररूप ओजस्वी साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंगो मंगल आरती अंगो मंगल देवा ॐ जय जगदीश हरे नारायण नारायण ॐ सत्य नारायण 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 ॐ सत्य नारायण नारायण ॐ सत्य नारायण नारायण ॐ जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ॐ सत्य नारायण 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 ॐ सत्य नारायण नारायण ॐ सत्य नारायण नारायण ॐ जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ॐ सत्य नारायण 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 ॐ सत्य नारायण नारायण ॐ सत्य नारायण नारायण ॐ जय सद्गुरुदेवा शांति शांति समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु शांति 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 जय
परमं पवित्रं भावाविभूतिं परमं विचित्रं लीलाविभूतिं परमार्थ इष्टार्थमोक्षप्रदानं भावाविभूतिम् इदमाश्रयामि परमं पवित्रं भावाविभूतिं परमं विचित्रं लीलाविभूतिं परमार्थ इष्टार्थमोक्षप्रदानं भावाविभूतिम् इदमाश्रयामि परमं पवित्रं भावाविभूतिं परमं विचित्रं लीलाविभूतिं परमार्थ इष्टार्थमोक्षप्रदानं भावाविभूतिम् इदमाश्रयामि भावाविभूतिम् इदमाश्रयामि साई भावाविभूतिम् इदमाश्रयामि ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात् 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 ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्